तो आज खाइबा जमिला दिहीपरक खाइबाटा जो माछ दे खाइबा चल आमे आसिकी पहुँचीचे चूना माछ नवा लगी। तो काकाकर चूना माछ डेली डेली पड़े आ बहुत पड़े पाखापाखि 3 थर 4 थर काका एठू चूना माछ नियंती आखु भी सांगे सांगे सरी जाए माने आखपाख गाँव रो प्राय सबू लोक जानी काका को तो काका पाखु आसिकी नहीं जाती। तो चलतु देखा सी कौटी खईची बसई से घाई जाल बसई एठी घाई जालर माछ धरा हुए केठी बसई आते माछ पड़ू काका ही उल्लौंट आज्ञा ये बहुत डेंजर जगह ना तो ये सी बैग टाक रखीदे तो देखी पारे पाखापाखि आंठे पानी की पशि गले भाड़ा बंधा यही जगह भाड़ा बंधा तलकू बहुत पानी अच्छी तथापि केते खंडे पानी हम काका पहरा पानी अच्छी ये बाबा रे ये देखो पहरा पानी ओहो एटा बांस पड़ी तो काका जेहेतु जानी सी बांस गोटे पकई देखिए से आड़े जीवा आसवा कर देखु जाल बसी तो एठी माछ नाहांती एठी माछ ना फिर आउ गोटे जगार भी बसई वाओ एठी भी देखो गोटे बहुत बड़ जालटे एठू पारही की माछ जाउजंती से जालर पड़ुजंती देखि पारथुए केमतिका जागा देखंतु आमे भी जीवा दिए पानी रो स्रोत बहुत जोर अच्छी देखी पारे माछ एटा जगह एटा देखी पारे जगह एटार माछ नहीं कि जीवे काका उजाड़ी दिगला तथापि एतिकी केते समय भितरे पड़ी काका अध घंटे पड़ी तो देखी पारे खाई जस्ट आसिले काका ए जालर पाखापाखि अधिक खंडे माछ अच्छा माछ आउ कंकड़ा भी किसी पड़ी तो हाँ देखी पारे बहुत डेंजरियस जगह बाबा रे हाँ हाँ टे सन्तिया जगह अच्छी हाँ देखी पारे दी जगह खोजी आगु से गोटे जगार ही बसुला नुहे कि देखो खाली करांडी गुड़ाक डेउंच एटा छुआटी पाखरु काका तमे माछ धरो इठी हाँ तथापि दिन सारा केते नेखा माछ पड़ती दिन सारा 4 किलो 5 किलो दिन सारा 4 किलो 5 किलो तो देखी पारे दिन सारा 5 किलो माछ समथिंग पड़ती तथापि केबे पाखरु माछ पड़वा आरंभ हो जाती केबे पाखरु एटी पानी चले वर्षा हम माने पानी चलो प्रथम वर्षा तो माछ तो हो नथुवे उठा माछ सेटा उठा माछ तो खैची टाकू
ଖଞ୍ଜା ସାର ଥିବ ହଁ। ଦି ସାଇଡରେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ସିଏ ଏବେଳେ ଉଠିଗଲେ ସୁଅର ଖୋଜେ ଓହ ଫେର ସୁଅର ଖସି ଆସିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ହଁ ବାଲିକିଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କେପଟୁ ଉଠନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଟେ ନଦୀ ନଦୀ ରାସ୍ତା ହୁଁ ଢେର ପାଣି ନଈ ତ ନଦୀର ବି ଢେର ପାଣି ଅଛି। ସେ ବାଲିକିଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଡୁଥିଲେ? 6ଟାକୁ 500 600 ହେଇଯିବ। 6ଟାକୁ 600 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ବାଲିକିଡ଼ା। ହଁ ଯାଉ ସେଟା ଦେଇ ଘର ରଖିଦେଲ। ହଁ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପୋତା କରିତେ ପାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋତା କରିକି ଏତେ ଗୋଟେ ହଁ ଆଦିକି ପତୁଆ କେର କ ନାଗିଲା ବାଲିକିଡ଼ା? ବଡ଼ ପୋତା ମୁସୁର ପୋତା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ଫେର ଜାଗାଟାକୁ ସଫା କରି ଦିଆଗଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ ଦେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କାକା? 60 ଟଙ୍କା ଦବ 60 ନୁହେଁ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକା ମାଛ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ମାଛ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ତ ୟା ଭିତରେ କିସ କିସ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କାକା? ଚୁଡ଼ି ଅଛି ଗଡ଼ିଶ ଅଛନ୍ତି ବୁତକିନା କରାଣ୍ଡି ଚୁଡ଼ି ସବୁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମାଛ ଏଠି ମିଶିକି ଅଛି। ହଁ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ତ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନେଇଗନି ଅଲରେଡି। ତ ଆଜି ଖାଇବା ଜମିଲା ଦିହିପରକ ଖାଇବାଟା ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଇକି ଖାଇବା। ଚାଲ